Nakatilaw na baka mga kaprobinsya? Patilawon ta mo. Karong kabuntagon mga kaprobinsya, niya kita sa Tagbakan, mamasin kita nga naihinog ni ining dapita. Nakita bitaw nato nga murag medyo apiki, murag dabong pa ang tanang mga bunga ning dapita. Pero dapat makatilaw gyud ta mga kaprobinsya aning atong gitawag nga tagbak. Probinsya, gitawag ni sa among bukid og tagbak. Tagbak. Punoon. Mao na mga kaprobinsya ang tawag diri. Pero amot sa Bisaya kung sa tawag na yan, sa mga klata, tagbak. Di ba tagbak? Okay. Garing dapita mga kaprobinsya, amo nang gitilawan tagsa-tagsa kung unsa gyud lasa. Pero perti man daing lami, hala tanaw na to mga kaprobinsya kung unsa gyud ang tirada ning dapita. Nakita ninyo nga, syempre kakuha patag kahoy para pangamoy kahoy ba. Ning dapita mga kaprobinsya, ato nang gihungit ang tagbak. Perti man daing lami, aslom-aslom nga tamis-tamis po di ay. Wa maguba ang hitsura, di ba? Tanawaran ninyo mga kaprobinsya, mao nang siya. Nining punto ha, niyang bata, apertigyo kasipat, bisan sa kabagnot na among giagian, grabe nagpa-selfie pa. Tanaw na to mga kaprobinsya, ang uban pang teknik na mo nga gihimo ning dapita. Ning dapita mga kaprobinsya, nakakita na pod mi sa mga nindot o tinog nga bunga mga kaprobinsya, o siyempre, tilawan nato kung unsa pay lasa. Ngara mga kaprobinsya, pertigyo tayong lamia. O nasayod ba mo nga, ang tagbak mga kaprobinsya, dako kay sustansya, mao ni hinaham sa mga pobre o mga sama namo mga kaprobinsya nga mao ni mga kaprobinsya ang hitsura sa atong tagbak ning dapita. Syempre gitilawan nato kung hinog ba o dili para ga ma-sure nato mga kaprobinsya kung unsa gyud ang lasa aning dapita. Pero sa among tan-aw lami gyud kaayo mga kaprobinsya. Busa ko na amoy ingon ani sa inyo mga bukid mga kaprobinsya, pangitaan na ninyo og testingin ninyo aron nga makatilaw sad mo sama ni ini. Magkaon lagi na 100%, dili na siya makahilo kay prutas kini sa bukid mga kaprobinsya. Maurni ang among gipakita diya kaninyo, at least naman lang kung makasumok mo sa kabukiran ala kung gutubon mo. Syempre din na lang takutob mga kaprobinsya sa akong video karon karong magtagon. Daghang salamat sa inyong pagsulong. Ug hangtod diri na lang kita kutob mga kaprobinsya. Manguli nami, daghang salamat sa inyong pagtanaw. God bless atong tanan. Mabuhay.